السلام علیکم ناظرین, you're watching To The Point with منصور علی خان. ناظرین, عمران خان اب اکیلے ہی رائے ونڈ کا رخ کریں گے. بقول مجروح سلطان پوری, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. لیکن عمران خان صاحب نے جب پاناما لیکس کے بعد حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تو ان کے ساتھ کئی اور آوازیں تھیں. اب انہوں نے رائے ونڈ جانے کا اعلان کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میدان خالی پڑا ہے. نہ کوئی ہمدم درینہ اور نہ ہی کوئی بوجہ تکلف ہی موجود ہے. آج طاہر القادری اپنا دامن جھاڑتے ہوئے عمران خان کے مارکہ رائے ونڈ سے الگ ہو گئے. وہ فرما رہے تھے کہ رائے ونڈ مات سے بدامنی کا خطرہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے کارکن تو رائے ونڈ جانا چاہتے ہیں, لیکن بطور لیڈر مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں. یہ طے ہے کہ طاہر القادری چاہے خطرہ محسوس کریں, چودھری شجاعت ہچکچاہٹ کا شکار ہوں, پیپلز پارٹی ہاتھ نہ پکڑائے, اس کے باوجود عمران خان رائے ونڈ جائیں گے. نتیجہ چاہے خاک و خون نکلے یا پھر چلتا ہوا نظام دھڑام سے گرے, نہ عمران خان پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی نواز شریف. دونوں رہنما بضد ہیں. عمران خان 2018 کے عام انتخابات تک صبر کرنے کو تیار نہیں, اور نواز شریف وزارت عظمیٰ چھوڑ کر پاناما لیکس کی انکوائری کروانے پر رضامند ہو جائیں, ممکن ہی نہیں. عمران خان کو نظام کی درستگی کے نام پر نواز شریف کے اقتدار کی موت چاہیے. نواز شریف صاحب کو عمران خان کی ڈھال میں کوئی اور چھپا دکھائی دیتا ہے. ایک قصہ آج فاروق ستار بیان کر رہے تھے کہ پچھلی بار ہمیں قربانی کے جانوروں کی کھالیں لینے سے روکا گیا, لہٰذا اب کی بار ہم قربانی کی کھالوں کی اپیل ہی نہیں کریں گے. اچانک نمودار ہونے والی پاک سرزمین پارٹی کراچی کے کسی گلی محلے میں ہونے والی ہلکی سی حرکت کو بھی اپنی بے نام حمایت سے تعبیر کر رہی ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ ایم کیو ایم عوامی حمایت کھو چکی ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ مصطفیٰ کمال نام نہاد لیڈر ہیں, یعنی دونوں ایک دوسرے کو بے وقوف قرار دے رہے ہیں. ادھر عمران خان حمایتیں کھو رہے ہیں, ادھر کل تک نواز شریف پارلیمنٹ میں مخالفوں کی بھی حمایت رکھتے تھے, جبکہ آج خورشید شاہ کسی اور کے قرب و جوار میں پائے جاتے ہیں. ایک زرداری سب پہ بھاری ہوتے تھے, اب ان کا کوئی عطا پتہ نہیں. اور ابھی جون 2018 میں وقت پڑا ہے. گویا ایک سراب بھی ہے اور ایک خلا بھی, جہاں ہر قابل ذکر و قابل کردار سیاسی جماعت بے سمت اور نامعلوم مدار کے گرد گھوم رہی ہے. اس صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل کیا ہے. پاکستان کو درپیش چیلنجز بہت بڑے ہیں. کیا ان سے نمٹنے کے لیے لیڈرشپ بھی موجود ہے؟ کہیں لیڈرشپ کا بحران تو پیدا نہیں ہو رہا؟ تفصیل سے گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. شریف برادران کی یہ پرانی روایت ہے, لوگوں کے گھروں پر حملہ کرنا. سردار فاروق احمد خان لغاری کے گھر پر حملہ کرنے گئے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, ہمارے گھر پہ حملہ کیا گیا, مگر ہم ان کی نچلی گھٹیا گری ہوئی سطح تک نہیں جا سکتے. رائے ونڈ مارچ ہم نہیں کرنے لگے, نہ اب نہ آگے. انہوں نے پلان کیا ہے سرچ آپریشن کے نام پر حملہ کریں گے. تحریک منہاج القرآن کو بھی اور پاکستان عوامی تحریک کو ٹیرورسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. گزشتہ سال رمضان میں اور اس سال رمضان میں بھی, اور اسی طرح گزشتہ سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں قربانی کی کھالیں بھی جمع نہیں کرنے دی, اور یہ کھالیں چھیننے کا الزام بھی ایم کیو ایم کے اوپر ڈالا جاتا ہے, جبکہ پورے کے پورے ٹرک ہم اپنی محنت سے جمع کرتے ہیں. لوگ خود رضاکارانہ طور پر لا کر دیتے ہیں, وہاں سے ٹرکوں میں ہم اٹھاتے ہیں, اور کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ آتا ہے اور وہ ٹرک لے جا کے کسی اور فلاحی تنظیم کو دے دیتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ہم کھالیں جمع نہیں کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی آج ایک اہم پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ وہ کم از کم رائے ونڈ نہیں جائیں گے, اور کزنز کی لگتا ہے جوڑی آپس میں ٹوٹ گئی. عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے تو ہر قسم کا احتجاج ہوتا تھا, لیکن اس بار کزنز آپس میں مل کے احتجاج نہیں کریں گے. اسی معاملے میں مزید گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما سینیٹر میاں عتیق صاحب اور پاکستان عوامی تحریک کے رہنما عمر ریاض عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوچ صاحبہ, اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر نہال ہاشمی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ تشریف لائے میرے پروگرام میں.
सबसे पहले आगाज करते हैं मेरे ख्याल में एमक्यूएम के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक साहब से। जनाब अतीक साहब, ये बताइएगा, पहले इलेक्शंस हुए, आपको वोट नहीं पड़ा, और अब फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि खाले भी नहीं मिलेंगी। ये आपस में जुड़ा हुआ मामला है या दोनों मामला अलग-अलग हैं? देखिए, जहां तक आपने कहा कि वोट नहीं पड़ा, उसकी जरा वजह आप देख लीजिएगा, आपके सामने है। अगर आपने जब ये परसों इलेक्शन हुआ तो उस पे जिस तरह के हालात बने पीएस 127 में, तमाम मीडिया ने वो दिखाए कि वो एरियाज जो मलीर के उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले जो एरियाज हैं, जो लोग वहां पर हैं, उन एरियाज में कितना ज्यादा मसाइल पैदा किए गए कि वोटर बाहर ना आ सके। और दूसरी तरफ कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर बलोच फैमिलीज के और पीपल्स पार्टी के वोट हैं, उनमें जो सूरत हाल थी वो सबके सामने है। और इस पर फारूक सत्तार भाई ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अल्फाज उनके थे वो मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि ये एक इंजीनियर्ड किस्म की रिगिंग की गई है जो कि सबके सामने है, और उस पर फैसला राब्ता कमेटी ने ये किया कि हम उस पाकिस्तान पर के खिलाफ इंजीनियर्ड रिगिंग हो गई। जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ इंजीनियर्ड रिगिंग हो फारूक गई। सत्तार भाई ने कहा है अच्छा। उसी दिन। और दूसरा, उसके बाद जो सेकंड फेज की बात है कि डिसाइड कर लिया गया है, हम उस पर जरूर इस फैसले को चैलेंज करेंगे और जहां जहां जा सके। ये मामला तो वोटों का हो गया जी ना, बिल्कुल। तो खालें क्यों नहीं मिल रही? खालों का भी आपके सामने देखिए, लास्ट ईयर जो जिस तरीके से, और उसमें हमारे वसीम अख्तर भाई ने जो फर्स्ट डे ही लास्ट जो बकरा ईद थी उस पर कहा 65,000 खालें हमारी जो है, जिनके बाकायदा लोगों ने आकर दी, किसी के घर जाकर नहीं ली थी। एक्चुअली मंसूर भाई, बात ये जो हालात अभी के चल रहे हैं, इन हालात में अगर देखा जाए तो ये फारूक सत्तार भाई का और राब्ता कमेटी का बहुत दुरुस्त फैसला है कि ऐसा ना हो कि हम कुछ भी ना करें और हर चीज में हमारा ही नाम आ जाए। जब आप खुद फरमा रहे हैं कि पिछले साल आपको खाले ला कर दी गई, आपके डोर स्टेप पे डिलीवर की गई, क्या हुआ? तो फिर आने दें। 65,000 खालें जबरदस्ती लेकर चले गए। कौन? कानून नाफिज करने वाले इदारे। कौन और उसके बाद FIA? नहीं, कानून नाफिज करने कौन वाले सा? इदारे, नाम बताएं। रेंजर्स। अच्छा, मुझे तो कोई वो नाम बताने में रेंजर्स वो आपसे नहीं है। खाले लेकर चले जी, ये तो सबने दिखाया जनाब, और उन्होंने ट्रक के ट्रक। और उनका ये कहना था कि आप ये जबरदस्ती लेकर आए हैं। हम जबरदस्ती लेकर गए आए थे वो खाले? क्या हमने किसी के घर से उठाई खाले? क्या हमने किसी से कोई जबरदस्ती उसको कहते हैं, अगर मैं आपकी जेब से जबरदस्ती कोई चीज निकाल लूं तो आप होंगे, आपकी जेब होगी तो मैंने आपसे कोई चीज और एमक्यूएम ने आज तक कभी कोई पर्चियां कभी नहीं दी, किसी घर में पर्चियां नहीं बांटी, कभी कैंप्स नहीं लगाए गए ईद के ऊपर। जो है ना, ये दूसरा है, नहीं, इसको मुझे बता कल तक रखिए, मैं बता रहा हूं ना। जो बात है उसको समझ लीजिए, जो लास्ट टाइम की हमने बात की, और उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी कि हम बता रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जिस तरह के वसीम अख्तर भाई ने कहा 65,000 खालें शाम को इकट्ठी होने के बाद ट्रक के ट्रक लेकर चले जाते हैं, और बाद में क्या कहा जाता है? 18,000 खाले। ये वही जैसे SHO साहिबान सारा कुछ करते हैं, वही की। आपने कहा रेंजर्स लेके जाते हैं, तो वो जब खालें जाती हैं वो जाती कहां हैं? लास्ट टाइम जो हुआ, किधर गई थी? दो चीजें हुई ना जी। हमारा तो ये मौकफ था, जो जैसा कि वसीम अख्तर भाई ने कहा कि 65,000 की क्वांटिटी थी, उसको 18,000 कर दिया गया। और वो भी क्या किया, एक और इदारे को दे दी गई, किसी भी फलाही इदारे को, कि जी हमने उनको दे दी। तो अरे भाई, दे दी तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आज फारूक सत्तार साहब ये भी कहते थे कि जनाब हमें देने के बजाय सीधा रेंजर्स को दे दें, कर देते, अच्छी बात है। वो भी तो यही फलाई काम कर रहे हैं ना। हाँ, रेंजर्स वो तो अच्छी बात है। यूनिफॉर्म वाले जो फ्लाई काम करते हैं वो जरा स्टैम्प्ड होता है ना, क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म भी है, उनके पास स्टैम्प भी है। मेरे पास आपके पास भी कोई सबूत नहीं है इस बात का ना? मेरे पास सबूत है। आपके पास सबूत है? यस। अच्छा, आप पिछली जो हुआ लास्ट ईयर की आप वीडियो क्लिपिंग्स निकाल कर देख लीजिए। हमारा एक ही बड़ा सिंपल सा मौकफ है कि जो ट्रक हमारे निकले वही ट्रक लेकर चले गए। ठीक है मियां साहब, हैरानगी की बात है, वोट आपका कोई और उठा के ले जाता है, खालें आपकी कोई उठा के ले जाता है। इतनी कमजोर हो गई है एमक्यूएम आपके, तो बल्कि अब शायद पार्लियामेंटेरियंस भी लोग उठा के ले जाते हैं। वो एक वो आसिफ साहब गए थे जहाज में। आपका ताल्लुक पंजाब से है ना, एक थोड़ा सा मतलब है, पंजाबी समझते हैं। मैं 8 साल से कराची में ही था। कराची में, लेकिन मैं चीज पंजाबी तो समझते होंगे ना। वो कहते हैं कि मरे हुए नू होर मारो, तो उसमें तो फिर जो इधर उधर से भी होते हैं ना, आप अपनी पार्टी के बारे में, आप अपनी पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं? जनाब नहीं, मेरी होर मारो क्या, किस लिए? सिचुएशन ऐसी बना रहे हैं ना, सिचुएशन ऐसी बना रहे हैं कि क्या करके देखिए,
اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ جو MQM حالات اتنی ہیں, کمزور ہوگی میاں صاحب, اس میں کمزور کی بات نہیں. اجازت دیجیے, یہ حالات- MQM اتنی کمزور ہوگی, نہ وہ کھالے لے سکتی ہے, نہ وہ ووٹ لے سکتی ہے, ان کے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور اگلے دن وہ اپنی وفاداری تبدیل کر آپ لیتے اس کو ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں. اگر آپ اس کو یہ کہیں منصور تو زیادہ جائز ہوگا کہ MQM کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی جا رہی ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے جب آپ خود مان رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے, آج رات کو ہمارے ایک ساتھی کو اٹھا کے لے لایا جاتا ہے, صبح وہ کیا اعلان کرتے ہیں کہ میں ڈرائی کلین مشین سے نکل آیا ہوں, اب میں اس طرف کو جا رہا ہوں. کیا ایسا نہیں ہوا؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. اس بات کو اس طرح لیجئے, آپ کمزوری نہ کمزوری کی بات مت کیجئے. اللہ کا شکر ہے پارلیمنٹیرینز کی 92 طرف سے ایک جملہ بولوں گا, پارلیمنٹیرینز کی طرف کھالے بھی جو ہے وہ ڈرائی کلین مشین کی طرف جا رہی ہے. ایک جملہ کہوں گا, 92 سے آج تک متعدد بار اس طرح کی صورتحال آئے, ہر مرتبہ کاروان جو ہے وہ بڑھتا رہا اور آگے کو چلتا رہا. ہم ابھی بھی پر امید ہیں, اندر سے سٹرونگ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے, وقت بتائے گا. ویسے ایک بات آپ مانیں گے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے اوپر ہوا ہے, جو پریشانیاں آئی ہیں, یہ 22 اگست کے بعد ہوئی ہیں. 22 اگست نہ ہوتا تو آج شاید کھا لیں آپ لوگ, پھر بھی گرفتاریاں نہیں ہو رہی تھی, ہو رہی تھی. پھر اس میں ہمارا کیا موقف تھا؟ کہاں ہیں ہمارے وہ ساتھی جو مسنگ پرسنز ہیں؟ کون سے لوگ ہیں ہمارے ساتھیوں کو جنہوں نے, ایک چیز آخری بات کہوں گا, کیا یہ آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا رپورٹ نہیں ہوا؟ کیا سامنے نہیں آیا؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے نہیں کہا ماورائے عدالت جو میرے ساتھیوں کو جتنا کچھ کیا گیا اس غلط پر ہوا کیا؟ آگے آج تک کچھ نہیں ہوا. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو بہت نیگیٹو لیا جاتا ہے, جب کوئی اور وہی بات پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کر کہا کرتا ہے تو وہ چونکہ فیورٹزم کا شکار ہیں. ہم اس چیز کے اوپر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ دو رویے مت رکھیں. فیورٹزم, وہی فیورٹزم جو مشرف صاحب کے دور کے اندر MQM کو ملتی تھی, وہی شاید اس وقت MQM کی ضرورت تھی. جب ضرورت پڑتی ہے تو ہر طرح کے جو ہے نا سرٹیفکیٹ ہٹا دیے جاتے ہیں. آپ یہ مان رہے ہیں کہ MQM کی آج ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہو رہا ہے سب کچھ. یہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ MQM کی ضرورت نہیں ہے, میں اس وقت کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں. آج کی جو بات ہے, ہم تو یہاں تک جناب آپ نے چلیں ویسے اس بات میں زیادہ گفتگو کو چونکہ مزید گیسٹ سے بھی بات, لیکن آپ کی اس بات سے کم از کم مجھے یہ کنفرمیشن مل گئی کہ آپ کو اس وقت فیورٹزم ملتی تھی کیونکہ آپ کی ضرورت تھے. میں نے تو نہیں کہا, ابھی آپ نے کہا, ابھی آپ نے مجھے کہا کہ میں اس لیے ملتی تھی. آپ نکلوا کر دیکھ لیجئے منصور, دیکھیے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ الفاظ میرے منہ سے نہیں ہوں گے, آپ کے الفاظ ہیں, آپ کا حق ہے جو مرضی کہیے. آپ کریں, چلیں آگے چلتے. عمر ریاض عباسی صاحب, ہم چونکہ تنہائی کی بات کر رہے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے, جو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آج بڑی حیرانگی کی بات ہوئی, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ جو آج پریس کانفرنس کی, عمران خان صاحب کو آپ لوگوں نے دھرنے میں تو اکیلا چھوڑ دیا تھا, آج تو ابھی دھرنا اور مارچ بھی ہوا تھا, اس سے پہلے ہی آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا. یو ٹرن تو ویسے کسی اور کے بارے میں کہا جاتا تھا, میں اس کو یو ٹرن تو نہیں کہہ سکتا چونکہ ٹرن سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو یو کہاں سے آنا. یہ ہوا کیا مجھے سمجھ نہیں آئی آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان عوامی تحریک ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے اپنے ڈیسیجنز کرنے میں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کرنٹ سرکمسٹانسز جو ہیں اور حالات کے نفس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے, اس کو بھانپتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کی دور اندیشی اور اس کے ثمرات آئندہ چند دنوں میں آپ کو معلوم ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح گلوکریسی نون لیگ کا خاصا رہا ہے اور انہوں نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر گلو بٹ کو متعارف کروا کے ویبسٹر اور آکسفورڈ ڈکشنری میں گلوکریسی اور گلوئزم کو انٹروڈیوس کروایا ہے, ہمیں خدشہ تھا کہ رائے مارچ کے اندر گلو بٹس اور ان کے لوگ وہ گھس کے تو ایسا وائلنس کریں گے تاکہ پاکستان عوامی تحریک یا TMQ کو بین آرگنائزیشن کے طور پر پورٹرے کیا جائے. جیسا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک بہت بڑے منصوبے سے اس قوم کو آگاہ کیا کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے پنجاب پولیس کے ذریعے منہاج القرآن میں انٹرونشن کر کے اسلحہ وہاں پہ. یہ خدشہ ہے یا خبر ہے؟ خبر ہے. یہ خبر ہے. یہ خبر ہے. خبر آپ کے ساتھ کس طرح پہنچ جاتی ہے؟ کل قادری صاحب نے پوری ایک لسٹ تھما دی کہ جناب یہ 300 بھارتی ایجنٹ جو ہیں, بھارتی وہ میاں صاحب کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, 50 کی لسٹ میں دے رہا ہوں, کچھ نمبرز وغیرہ بھی اس کے آگے لکھے ہوئے تھے, پاسپورٹ نمبرز وغیرہ. یہ خبر کس طرح پہنچ جاتی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اچھا, میرا بھی ایک, ہم سے بھی بڑے صحافی ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں کہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. میں اب آپ کی دانش کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. کل ڈاکٹر طاہر القادری جب پریس کانفرنس میں یہ فرما رہے تھے کہ میٹرو کا ریکارڈ جلا دیا گیا, اس سے پہلے جتنے بھی ایشوز تھے جب بھی اس کی سکروٹنی کی یا تحقیقات کی بات آتی ہے ریکارڈ جل جاتا ہے. اب یہ الفاظ ڈاکٹر طاہر القادری کے منہ سے ادا ہو رہے تھے, رمضان شوگر مل میں آگ لگ گئی,
वहां पे अंदर किसी को नहीं जाने दिया गया, मोबाइल किसी के सारी जो है वो वहां पे बैन था किसी का दाखिला, उसका रिकॉर्ड भी जला दिया गया। इट मींस कि पाकिस्तान के जो ट्रेटर है, जो नेक्सस है टेररिज्म का और करप्शन का, वो एक्सपोज हो चुका है। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड जल गया, वो 50 बंदे तो वहीं पे कायम है ना, वो तो नहीं जले, उनको ला के सामने खड़ा करें, ये आदमी है, ये देखेंगे हमने पकड़ लिया। देखिए, हमारा काम था एविडेंस देना, हमारा काम था डिसाइसिव प्रूफ देना। लीडर होता है कौम को जो है वो आने वाले हालात से पेशगी आगाह करे। डॉक्टर ताहिर कादरी ने अब आप लोगों को सुने दहशतगर्दी का नेक्सस बेनकाब किया है। अब ये जिम्मेदारी सालमियत के इदारों की है। वी आर नॉट पेड, तनख्वाह हम नहीं लेते। जिन लोगों की जिम्मेदारी, डाउट इस बात पे आता है कि जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्यों नहीं एक्शन लेते। एक मिनट, यहाँ पे ना हमारे पास, ना इन कैमरामैनों के पास, या जितने लोग काम करते हैं उनके पास ये पर्चे नहीं आते कि जनाब ये पूरी लिस्ट है, ये रहे पासपोर्ट नंबर। यानी इसका मतलब है कि आपके पास इतनी इंटरनल आप लोगों की जो है वो अप्रोच पहुंच चुकी हुई है कि ये कागजात इतने सेंसिटिव। मान लें कि डॉक्टर ताहिर कादरी मसीहा मर्ज मिल्लत है, मान लें डॉक्टर ताहिर कादरी इतना इंटेलेक्चुअल ब्रेन है इस वक्त पाकिस्तान का, जो मिस्टिसिज्म पे बात करे तब डॉक्टर, मैंने ये तो मान लिया, सूफीइज्म पे बोले तो तब डॉक्टर, जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को इनकाउंटर करे तो तब इस कौम का मसीहा, एक एंकर भी जो इस कौम को नेक्सस के खिलाफ, जो मोदी नवाज नेक्सस है उसको एक्सपोज करे, तब भी वो इस कौम का मसीहा है। आज आप भी मानना चाहिए आपको, और इंटेलिजेंस के हवाले से करना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि जनाब माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको ये बात पता नहीं लग सकी कि उस शुगर मिल के अंदर भारतीय काम कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को पता लग गया। ये क्वेश्चन मार्क है। अगर एक चीज भी गलत हो मुझे बताएं। आज तक मीना बरादरान ने तरदीद क्यों नहीं की? मैं अभी ले लेता हूं, अभी ले लेता हूं, अगर नहीं मैं ले लेता हूं ना। Something is wrong in the bottom. No, everything is wrong. निहाल हाशमी साहब मेरे साथ, निहाल हाशमी साहब आप इस बात को डिनाई करते हैं? वो कहते हैं जनाब मियां साहब ने हमारी इस बात को डिनाई नहीं किया। आप डिनाई करते हैं इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, अभी अब्बासी साहब कह रहे थे मिल्लत का क्या है डॉक्टर कादरी। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मिल्लत के पीठ पे छुरा घोपे नरेंद्र मोदी, उसका मेहमा है डॉक्टर कादरी। पाकिस्तानी शहरियत को लात मार के चला जाए, कैनेडियन शहरियत हासिल करे, उसका नाम है ताहिर कादरी। अब इन पे क्या बोलूं, बोलना भी वक्त का ज़या है। इनको चाहिए कि जो मुरीदीन हैं, जो अकीदतमंद हैं, ना करें इस तरह, जो लोग अच्छे लोग हैं, करने दें उनको, बात कंप्लीट करें, जो अच्छे लोग हैं उनको गुमराह ना करें। जो न दीन, न तीतर, न बिटेर, न दीन के न दुनिया के। मैं तो सिर्फ अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा, अगर आप इजाजत हो तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बराए मेहरबानी रेफर करवा दें आप ताहिर कादरी के डॉक्टरेट की डिग्री को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब गुफ्तगू को, तो आपको पता चल जाएगा मसीहाई का आला मुकाम कौन सा है उनका। नरेंद्र मोदी के पास गुजरात में स्टेट गेस्ट का या मलका है बरतानिया का, पता लग जाएगा दूध का क्या औकात है। डिग्री आप इवेल्युएट करेंगे, आप जैसे लोग, वो पूरी दुनिया मानती है और ये कहते हैं उन्होंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल, इस्लामी नजरियाती पूरी दुनिया में इवेल्युएशन है। जिस शख्स ने पूरी दुनिया में 90 ममालिक में इंस्टीट्यूट दे दिए, जिस शख्स ने आपको एक्सपोज किया कश्मीर इशू पे, मोदी के इशू पे, वो आप तो प्यार की पीला प्रोफेसर नहीं चलेगा। प्रोफेसर गोगिया पाशा नहीं, प्रोफेसर नहीं है। आप हिसाब दें रमजान शुगर मिल का क्यों बिठाए? आप बताएं ना कि आप मुझे बताएं कि कहां से प्रोफेसर आ गए, किस कॉलेज में पढ़ाया? वो इतना पाकिस्तान के अदालतों ने इनको झूठा कहा है। कैसी बात कर रहे हैं आपको? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये झूठा है, कादिब है, इसने जो केस किया है गलत है, इसने खून अपने कपड़े में खुद झूठा तेरा कायद है निहाल हाशमी। और तमीज से बात करो, बड़ों के बारे में लेट्स कीप इट डिसेंट प्लीज। प्रोफेसर नहीं है वो, लेट्स कीप इट डिसेंट। पार्लियामेंट से बाजार है उसन तक मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट उमर साहब ये बात बता दो, सियासत के फिरौन मैंने नहीं लिखी, उमर रियाज अब्बासी साहब, पार्लियामेंट से बाजार हुस्न तक मैंने नहीं लिखी। अब्बासी साहब हुजूर जरा साबित तो करें, आप प्रोफेसर कहां पढ़ाते हैं? अंदर जितने लोग मेरी एक पुलिस वालों की उमर रियाज अब्बासी साहब, एक मिनट, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होगी इस प्रोग्राम के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होगी। मैं अगर आ गया तो तुम मुंह छुपाओगे निहाल हाशमी। कतई तौर पर ये गुफ्तगू नहीं होगी। एक ब्रेक लेंगे, मैं इस टेम्परेचर को जरा नीचे लेकर आता हूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक में हमारे जितने भी पैनलिस्ट गेस्ट यहाँ पे मौजूद थे सबका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे लेकर आया हूँ एसीज को हमने तेज कर दिया जिनका बड़ा हुआ था बिल्कुल नॉट एवरीवन मेरा कहने का मकसद ये था जो गुस्से में था उन सबका टेम्परेचर मैंने आहिस्ता किया है एयर कंडीशंस को तेज किया है ताकि टेम्परेचर ठीक हो जाए नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा वो भी हमारे साथ मौजूद हैं खवातीन को अब आहिस्ता आहिस्ता इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं नाज बलोच साहिबा ये बताएगा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने आप लोगों का साथ छोड़ दिया रस्ते में चलते चलते ही अब ये बताइए कि तमाम जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो मुस्लिम इकाफ हो वो बार बार खान साहब को मना करती रही हैं कि वो रायविंड का रुख ना करें ये सफर अब तन्हा ही आगे चलेगा खान साहब डू यू थिंक ही इज मेकिंग द राइट डिसीजन अभी भी सोच लें अभी भी फैसला कर लें कि नहीं कहीं और अपने इस धरने को इस मार्च को इस एहतजाज को इस रैली को कहीं और ले जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मंसूर देखें ये करप्शन के खिलाफ और पाकिस्तान में जिस किस्म की ताबड़तोड़ करप्शन है उस करप्शन माफिया के खिलाफ जब तहरीक उठी तो तहरीक अकेले ही निकली थी और ये कारवां जो है ये अकेले ही हमारी इमरान खान की क़यादत में निकलता रहा और अवाम इसके साथ देती रही और आपने देखा कि 2013 के इंतखाबात में ये बात साबित हो गई कि अवाम चेंज चाहती है और अवाम पाकिस्तान की सियासत में भरपूर तरीके से खुद शामिल होकर हिस्सा लेना चाहती है जो ठप्पे लगा लगा के इलेक्शंस जीत के पार्लियामान में आते रहे पार्लियामान का तकद्दुस जो है वो पामाल करते रहे कभी कोई मुल्क छोड़ के करोड़ों क्या अरबों रुपए लूट लाट के यहाँ से चले गए कर्ज उतारो मुल्क संवारो आज तक नहीं पता रिकॉर्ड क्या है क्या हुआ अवाम का पैसा लिया गया कि जी अवाम पैसा दे कर्ज उतारो मुल्क संवारो हम करेंगे कहाँ गया कहाँ संवरा मुल्क इनकी किस्मतें तो संवर गई कौन का तो हाल ये है कि हॉस्पिटल से काइंडली उसका जवाब दे दीजिए तो एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि देखें जब हालात ऐसे हों कि अगर आप इनके रमजान शुगर मिल की बात करें उधर आग लग जाए आप नंदीपुर की बात करें उधर रिकॉर्ड गायब हो जाए आग लग जाए एलडीए की बात करें उसका रिकॉर्ड मतलब करप्शन से छुटकारे का आसान तरीका जो पीएमएलएन ने निकाला है वो ये है कि रिकॉर्ड जला दो खत्म कर दो सब कुछ तो इस तरह से कब तक चलेगा पीटीआई खड़ी है अगर पीटीआई के साथ कोई और सियासी जमात चाहती है कि इस तहरीक के अंदर वो अपना हिस्सा डाले और वो पाकिस्तान के हक में अगर कोई निकलना चाहता है और दिल से निकलना चाहता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस विदाउट वो जो वसीतर मफाद जो होता है अपना जाती मफाद देखते हैं उसको बालाए ताक रखते हुए अगर आप निकलना चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो मैं समझती हूँ हर सियासी जमात का फर्ज है कि वो आए और आगे आके अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इस करप्शन के खिलाफ अपना किरदार अदा करे जहां तक प्रोटेस्ट की बात आप रायविंड की कर रहे हैं तो देखें ना आप कहना चाह रही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज पे मार्केटिंग कर रही है वो नहीं बिकरा वो कराची के अंदर जब आप निश्चित पाक के अंदर जलसा करती हैं तो अवाम की तादाद ये बताती है कि आप जिस फॉर्मूले को बेचने की कोशिश कर रही हैं वो नहीं बिक रहा जब आप लाहौर के अंदर चेयरिंग क्रॉस के ऊपर जलसा करते हैं अवाम की तादाद बताती है कि वो नहीं बिक रहा रावलपिंडी के अंदर आप लोग रैली निकालते हैं अवाम की तादाद बताती है कि नहीं बिक रहा जब एक चीज नहीं बिक रही सियासी जमातें आपके साथ नहीं खड़ी हुई तो फिर इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि आपके फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ इंतशार है इसके अलावा और कुछ नहीं है नो देखें पीटीआई पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ वोट सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और एक नेशनल पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में फेडरेशन की अलामत बनी हुई है उस पार्टी ने 2013 में थी आज 2016 है करप्शन के खिलाफ तो हम अपना किरदार अदा करेंगे चाहे ये सफर तनाई क्यों ना करना पड़े लेकिन करप्शन के खिलाफ जो जंग है उसमें हम अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे क्योंकि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं हमें पाकिस्तान से दिल से प्यार है हम ये नहीं कहते कि सिंध में ऑपरेशन हो पंजाब में ऑपरेशन ना हो यहाँ पे टेररिज्म उरूज पे लेकिन यहाँ ऑपरेशन ना हम पूरे पाकिस्तान में एक निजाम चाहते हैं एक निजाम सोसाइटी के लिए My question to निहाल हाशमी साहब ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अब रायविंड की जानिब आती है वहां पे एहतजाज करती है आप लोग इससे पहले उनको वार्निंग दे चुके हैं आपके कई रहनुमाए वार्निंग दे चुके हैं कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएंगी वेलकम किया जाएगा इस्तकबाल किया जाएगा किस तरह इनका इस्तकबाल करेंगे जब ये तमाम अफराद रायविंड की जानिब आते हैं तो बिन के आप सबका है रायविंड में निहाल हाशमी साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही तबलीगी जमात इनको पीटीआई को बहुत ज्यादा इखलाकियात की जरूरत है पीटीआई को चाहिए दीन आपको क्या सिखाता है तो तबलीगी जमात में भी शामिल हो जाए जाकर के 3 दिन का एक चिल्ला काट के आए कुछ सीख लेंगे हम डॉक्टर तारिक जमील साहब से गुजारिश करेंगे कि आप इनको क्योंकि ये कॉन्सर्ट और धरनों में और नाच गानों में इतना
احساس کیا ہے, اخلاقی قدریں کیا ہیں, بچے کون سی تعلیم دینی ہے. ایک تو یہ جگہ ضرور جائیں, اور دوسری جو جگہ ہے وہ ہے شریف میڈیکل سٹی میں. اگر ان کو چاہیے کہ یہ علاج چاہتے ہیں تو ہم ان کا مفت علاج کرنے کو تیار ہیں. باقی چائے پانی حاضر ہے. ہاشمی صاحب ایک بات بتائیے گا, نہال ہاشمی صاحب ایک بات بتائیے گا, مجھے بڑی عجیب لگتی ہے یہ بات. ہمیشہ مسلم لیگ نون کے کئی رہنما بار بار پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف صحیح, وہ جو کچھ کر رہے ہیں, جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اختلاف صحیح, ناچنے گانے کی باتیں آپ لوگ کیوں کرتے ہیں, اس بات کے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا طریقہ ہے, وہ اس طرح احتجاج کرتے ہیں. وہاں پہ اگر وہ ایک کلرفل ماحول رکھتے ہیں یا ان کے نوجوانوں کو اس طرح سیلیبریٹ کرنے کا شوق ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے. آپ اس کے اوپر تانے کیوں دیتے ہیں؟ مگر تانے نہیں دیتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رائے گنج میں تبلیغی اجتماع بھی ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے رمضان کا یہ حج کا مہینہ ہے, جو جا کے سیکھے. دین بھی ساری زندگی سیاست نہیں کرنا, دین کو بھی تو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. تو جا کے دین کو سمجھے. ہم تو جاتے رہتے ہیں, ہم تو میاں نواز شریف صاحب دین میں چوری منع ہے, دین میں نہال ہاشمی صاحب دین میں چوری اور ڈکیتی کی سزا ہے. آپ تو پورا ملک لوٹ گئے, آپ کو تھوڑا سا بھی خیال نہیں آیا کہ ہمارے دین میں تو سزا ہے, چوری اور ڈکیتی کے اوپر سزا ہے. یہ تو پورا ملک لوٹ گئے, ہضم کر گئے. سزا کی باری آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں ملک سے. دیکھیں نا, سٹا کھیلنا بھی منع ہے نا کرکٹ میں. ڈسکشن کو ایک میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا, ایک منٹ ٹھہر جائیے, ڈسکشن کو واپس ذرا اسٹوڈیو کے اندر لے کر آتے ہیں. گیو می سم چانس, اسٹوڈیو میں لے کر آتے ہیں. جلدی سے بتائیے گا عمر ریاض صاحب, اب آپ لوگ اس ریلی میں تو شرکت نہیں کر رہے, رائیونٹ تو اب آپ لوگ نہیں جا رہے, آگے پلان آف ایکشن کیا ہے؟ دیکھیں, پلان آف ایکشن ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے واضح کیا ہے کہ سیکنڈ فیز ہم اناؤنس کریں گے. پہلے آج انہوں نے جتنے انٹیلیجنس ادارے تھے, جتنی ایجنسیز تھیں, ان کو خبردار کیا ہے کہ اگر منہاج القرآن کو آپ وزٹ کرنا چاہیں, رینجرز آئیں, ہمارے دروازے کھلیں, لیکن پولیس کو ہم اکیلے آنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ شرارت کریں گے, وہ قاتل ہیں. یا آپ کس طرح ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ 14 لوگ ہمارے قاتل ہیں, ان کے خلاف تو ہمارا مقدمہ چل رہا ہے. اگر کسی جگہ تلاشی ہونی ہے اور وہ شخص یہ کہ جناب میں فلاں ایجنسی سے تلاشی نہیں کرواؤں گا, میں فلاں ایجنسی سے تلاشی کراؤں گا, آپ مطلب قانون کو پوری طرح تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں؟ پنجاب پولیس قاتل ہے نا ہماری, کس طرح قاتل ہے پوری کی پوری پنجاب پولیس نہیں. جو جتنے افراد پنجاب پولیس کے شامل ہیں, سب کے اوپر آپ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے, انوالو تھے, وہ تو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ قاتل ہیں. وہ آئیں گے, آ کے وہاں پہ اسلحہ پھینک کے بین آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی عوام سے ہم واقف ہیں, بڑے بڑے سارے لوگوں کو انہوں نے باہر بھیج دیا ہے. آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی دین سیکھیں, دین میں تو سب سے بڑی چوری بددیانتی ہے. دین میں ایک شخص کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. انسانیت 14 مرتبہ قتل ہوئی ہے جناب. میرے عمر صاحب, آپ یہ کس طرح ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سی ایجنسی آپ کی دفاتر کے آکے تلاشی لے گی یا نہیں لے گی, مدرسوں کی تلاشی لے گی کہ نہیں لے گی؟ You can't decide that. We are the citizens of Pakistan. But you can't decide that. آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. مجھے سڑک کے اوپر ایک منٹ عمر صاحب, مجھے اگر سڑک کے اوپر ٹریفک پولیس والا روکے گا تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ملٹری پولیس کو بلائیے. ایک منٹ, ملٹری پولیس آئے اور وہ میرا چلان کرے. I can't say that. قاتل پولیس نہیں روک سکتی. قاتل پولیس آپ ہر شخص کو نہیں کہہ سکتے. آپ ہر شخص میرے گھر میں اگر آگے گھسے گی قاتل پولیس تو میں خاموش بیٹھے رہوں گا. آپ کے پاس قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا پورا چانس ہے. قانون شلوار پہ نوٹس لیتا ہے, انسانوں کے مرنے پہ تو نہیں لیتا. بالکل لیتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. بالکل نوٹس لیتا ہے. کس منصف نے لیا ہے 14 لاشوں پہ نوٹس؟ نہیں, آپ تاریخ بتائیں, 14 پہ کس نے؟ جسٹس باقر کی رپورٹ کیوں شلوار زیادہ امپورٹنٹ ہے یا 14 لاشیں امپورٹنٹ ہیں؟ جسٹس باقر کا کس ادارے سے تعلق ہے؟ جسٹس باقر کی رپورٹ پبلک کیوں نہیں کرتے؟ جسٹس باقر کا تعلق تو منصور FIR کٹی ہے, چلان ہوا ہے, پولیس والے جیل میں, ان کو بولے مقدمہ چلائیں. یہ مقدمہ چلائیں, کیوں نہیں چلا رہے؟ لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, مقدمہ چلائیں. سارے کے سارے مفرور ہیں, سب بھاگ گئے. رانا عبد الجبار کو باہر کیوں نہیں, مفرور نہیں ہے, جیل میں پولیس والے. چلان ہو چکا ہے, FIR کٹ چکی ہے, مقدمہ چل رہا ہے. آپ جائیں گواہیاں کریں, آپ عدالتوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ جائیں مقدمات کو چلائیں, اس کو پرسو کریں, اور دل کے جنگ میں حق کا ساتھ دیں. آپ اس کو سٹینڈ نہ بنائیں پلیز, خدا کا واسطہ ان معصوموں پہ رحم کریں. جبڑوں میں گولی مارنا نریندر مودی کا کام ہے. بھائی عدالت میں مقدمہ ہے, زیر سماعت ہے, عدالت میں زیر سماعت ہے. آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں ہوگا. کیڑی عدالت میں بنانا چاہتے ہیں, مقدمہ زیر سماعت ہے. تم لوگوں نے انصاف خریدتے ہو, تمام جج خریدتے ہو. آپ عدالت میں جائیں, جا کے انصاف مانگیں.
एक मिनट पैसे से नहीं अरे भाई, कर आप सकते, अदालत याद में तो रखो। जाएं। आप नहीं मानते अदालत को? फिरौन की ये ताकत, आप अदालत को कारून नहीं का मानते खजाना क्या? कब मुझे- तक तुम्हारे आप पास मुझे रहेगा? आप एक अदालत मिनट, में क्यों कब्र नहीं में जाना है, मानते? अल्लाह के आगे आप जान देनी है। अदालत में जाएं, अपनी अदालत मैंने ना आपसे लगाएं, क्या था? अपनी अदालत ना लगाएं, अदालत में जाएं। मैंने आप आपसे क्या ब्रेक में कनाडा कहा में था, ऐसा कर सकते हैं? कनाडा में नहीं कर सकते आप। बात करता आप हूँ, पाकिस्तान में मैंने आपसे छोड़ नहीं, एक मैंने नहीं कहा छोड़ दें। आरआई करना ये चाहते हैं, एक पाकिस्तान की मैशत को आप बर्बाद करना आप चाहते अपनी हैं, बारी में बोलेंगे। पाकिस्तान अच्छा, मुझे के आप अमन अपनी बारी में को बोलेंगे। खराब कर रहे हैं। एक मिनट ठहरे, प्लीज, एक मिनट आप जाएं एक मिनट जाकर चौदह बंदे- एक मिनट कनाडा में जाके ये काम निहाल करें। हाशमी साहब एक मिनट इंसानियत निहाल हाशमी चौदह साहब बार एक खत्म नहीं मिनट एक मिनट लिसन टू मी एक मिनट मैं लेट मी मेक इट वेरी क्लियर मैं अब जब तक आपको इजाजत नहीं दूंगा आप नहीं बोलेंगे यू गॉट इट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस नाज़रीन इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ब्रेक के अंदर एक बार फिर मैंने यही कोशिश की है कि वो गेस्ट जो गुस्से में हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उनका पारा नीचे लाया जाए एमक्यूएम के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक साहब मेरे ख्याल में जो गुस्से में नहीं है ये इसीलिए मैं गुफ्तगू अब आपके साथ में शुरू करूंगा प्लीज मियां साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल अब आपने सुन ली है नून लीग की गुफ्तगू भी सुन ली आपने इनकी बात भी सुन ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू भी सुन ली एमक्यूएम का स्टांस किधर है सारे मामले पर किधर खड़ी है एमक्यूएम अपोजिशन में कहूं हुकूमत में कहूं न्यूट्रल कहूं कहीं भी नहीं कहूं देखिए लंदन में कहूं कराची में कहूं नहीं, किधर कहूं एमक्यूएम अपनी जगह कायम है अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी वोट बैंक के साथ जो हम 127 वाला जिनको वोट बैंक नहीं खाली 127 15,000 वोट वाला वोट बैंक भाईजान 127 तो एक छोटा आपके क्या ख्याल में 127 के बाद एमक्यूएम खत्म हो गई मुझे नहीं पता क्योंकि शौक ऐसा है तो आपके 22 पास है ना, अगस्त के जैसा बाद आप पहला समझ रहे हैं। इलेक्शन और वो इसी कहां गया NA-246 वही वो तो मैं रिजल्ट आपसे भी तो पूछ- याद रखना चाहिए वही तो ना मैं- वो तो सब- दोबारा वो ये 22 अगस्त ही था देखिए ना। और ये क्या सिर्फ एमक्यूएम के साथ हुआ वो- और किसी जमात ने कभी कोई सीट लूज नहीं की मुस्तफा क्या नून लीग कमाल ने साहब- लूज नहीं की क्या पीटीआई ने लूज नहीं की क्या और लोगों ने सीटें लूज नहीं की ये तो होता फर्क रहता है बहुत है ना देखिए सर, फर्क इसको बहुत ज्यादा है। काइंडली मेरा जो मंसूर भाई मेरा जो गिला है ना नॉर्मल आप एक जैसे रिक्वेस्ट शरीफ करूं, लोगों से एक रिक्वेस्ट वो ये करूं। है कि हमें बराबरी की बुनियाद पर देखें नबील गबोल आप साहब को हमें- जानते हैं नबील गबोल साहब को जी बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था एमक्यूएम के साथ किसी तरह कोई ताल्लुक नहीं था लेकर आए वहां से लेकर आए जहां जाके खड़ा बस किया मैं एक बात टिकट दी कहूंगा, वो जीते बाज वो लोगों जीते को- बाज लोगों और को ऐसे हल्के एमक्यूएम की ऐसी इज्जत वोटिंग रास नहीं कि आता। भाई जिस पर मैं इससे नहीं और कुछ नहीं 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 कहता, उनको- मैं ये नहीं कह उनको रहा कितनी एक respect मिनट मिली। नबील गबोल साहब के हवाले से मैं ये बात नहीं कर रहा मेरा कहने का मतलब ये है एमक्यूएम वो जमात थी कि हम कहते थे कि जनाब आप यहाँ पे 15 साल के लड़के को भी अगर टिकट दे देंगे ना एमक्यूएम तो वो भी जीतेगा आज ये सूरत हाल हो गई मंसूर इसका जवाब एक ही है जनाब कि क्या मेरे ख्याल आपका चूंकि ताल्लुक है कराची से जानते हैं जी। 92 से लेके अब तक 88 से शुरू करते हैं कितने इलेक्शन एमक्यूएम जीतती रही किस तरह से जीतती रही किस तरह? कंसेक्टिवली यस समझिए ना अच्छा क्या दरमियान में हालात मुश्किलात वाले नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से तमाम मुश्किलात से गुजरते रहे और जैसे मैंने पहले कहा कारवान आगे बढ़ता रहा आज भी जो कारकुनान हैं जो जिम्मेदारान हैं जो ओहदेदारान हैं वो साथ हैं और वो ये मान आने चुके वाले हैं वक्त वो ये मान चुके हैं कि फारूक सत्तार साहब एंड कंपनी ने अल्ताफ हुसैन साहब से पूरी तरह लाताल्लुकी कर दी है डोंट से एंड कंपनी मैं क्या कहूं पाकिस्तान फारूक सत्तार भाई जो हैं जी, जी। वो सरबराह हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के कायद। दैट इज आप समझिए जो मैं बाद में कह रहा हूं ना जी। उनके अपने अल्फाज हैं वो सरबराह हैं हमारे और ये एंड कंपनी कोई और है जो बनाई गई जो सामने लाई गई जिसके मकासद आइंदा भी ऐसे मत कीजिएगा ये अच्छी बात नहीं है मैं आपकी फैमिली को एंड कंपनी कर दूं नहीं वो अच्छा नहीं वो बुरे उसमें नहीं था फारूक सत्तार साहब एंड फॉलोअर्स फारूक सत्तार साहब एंड एमक्यूएम पाकिस्तान फॉलोअर्स एमक्यूएम पाकिस्तान एक पार्टी है बिल्कुल ठीक उसके तमाम जो हमारे ओहदेदार हैं जो जिम्मेदार हैं जो कारकुनान हैं लेट मी पुट द क्वेश्चन तो इसका वो कहने का मतलब है कि आप ये समझते हैं कि आपके फॉलोअर्स ने आपके वोटर्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन की राहें जुदा जुदा हो चुकी हैं जनाब वो तो देखिए हम वाज़ेह अल्फाज में एक मुझे नहीं समझ में क्या आती ये मुझे मैं जवाब दे रहा हूं मुझे समझिएगा मैं कहां से उंगली काटूं हाथ काटूं गला काटूं किस तरह से यकीन दिलाऊं कितना खून मैं आपके सामने बहाकर रख दूं आपको पता लगे कि हाँ यार ये भी इंसान है ये भी सही काम कर रहा है एक चीज जरूर है आप साबित कीजिए कि जो कुछ 22 तारीख से लेकर आज तक
किसी MQM पाकिस्तान के जिम्मेदार ने कहा क्या वैसा नहीं है? अगर है तो खुदा के लिए प्लीज, आप एक सेंसिबल आदमी हैं, आप इस बात को मानिए और कौम आपको देख रही है, उन तक ये बात पहुंचाइए। अगर हम गलत हैं तो इल्जाम मत लगाएं, बहुत हो गया। आप साबित करें, सामने लाएं कि देखें जी आपके कॉल ऑफ फेल में यहां फर्क है। ये जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फारूक सत्तार भाई ने, राब्ता कमेटी ने जो फैसला किया, मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, वरना हम पर और मजीद इल्जाम आते, हमें और चक्कर में फंसाया जाता। नाज बलोच साहब, चूंकि कराची से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हवाले से बताइएगा कि एक वैक्यूम नजर आता है कराची की पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त, जो कुछ भी हुआ है 22 अगस्त के बाद जो कुछ भी हुआ है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे कैश कर सकती है? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बहुत टूट फूट का शिकार नजर आती है कराची के अंदर। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी तंजीम साजी में हम बड़े आजकल वक्त उसमें डाल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारी तंजीम साजी बेहतर से बेहतर तरीके से हम इसको करें। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि देखें, अभी जो बात हो रही थी ना MQM लन और MQM पाकिस्तान, ये जो एक नई कश्मकश में और आवाम को वो स्टार प्लस के ड्रामे के पीछे लगा दिया हुआ है। हर किस्त नई कहानी सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर होती है। कभी फारूक सत्तार साहब पार्टी के चेयरमैन बन जाते हैं, फिर उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब भी बानी रहते हैं, फिर उनके लिए बैनर्स लग जाते हैं, फिर इनके लिए बैनर्स लगते हैं। मुझे बताइए, नदीम नुसरत की जो ट्वीट आई है कल परसों, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी ने हमें बैकस्टेप किया है और छुरा घोंप दिया है। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने वाली थी सीट पे, कैसे वो इलेक्शन लड़ी और हमसे धोखा हो गया, चीट हो गया। अब नदीम नुसरत कौन है? MQM राब्ता कमेटी लंदन, और वो बोल रहे हैं MQM पाकिस्तान के हारने के, MQM पाकिस्तान जो यहाँ की बहन की कमी, बहुत शुक्रिया आपका, उसके हारने पर उनको दुख हो रहा है और वो कह रहे हैं जी हमारी तो ये। थैंक यू वेरी मच उमर रियाज अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। ठंडा पानी लस्सी पी के आइंदा आपने मेरे प्रोग्राम के अंदर 14 लाशें याद रखें, लेकिन लस्सी पीनी है, 14 लाशें लस्सी पीनी है। 2 और 3 नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का क्लैश जरूर होता है, लेकिन सिविलाइज तरीके से आपस में गुफ्तगू करके ही हर मसले का हल निकाला जा सकता है। प्रोग्राम से अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।